عليه وسلم، وذكرها رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاها للشيخ سيدي أحمد تيجاني وقال: أعطيها لأي كان عاقلا أم كبيرا أم صغيرا. فبهذا الكثير الذي يسألني يقول لي: شيخ سيدي أحمد كيف؟ أقول له بأن لما كان صغيرا كان فقيرا، وكان طالبا للعلم من مكان إلى مكان، وكان يرتحل من مكان إلى مكان وطالبا للعلم. فهذه الطريقة طريقة علم، وطريقة أخلاق، وطريقة محبة، وطريقة تضامن وتعاون بين الإخوان. Kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, hamdan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mudah-mudahan dengan pujian tersebut sehingganya Allah ridha kepada kita semuanya. Beliau ingin berbicara tentang Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan tentang tarikah yang kita peroleh dari beliau radhiyallahu taala anhu. Tarikah ini semuanya dari Rasulullah SAW. Wiridannya semuanya yang menyusun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian Rasul SAW memerintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an untuk memberikan wiridan ini kepada siapapun yang berakal, kepada siapapun manusianya, agar diberikan wiridan ini. Ini wiridan akan bermanfaat untuk siapapun. Ini perintah daripada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, profil sejarah ringkas daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau adalah sosok tauladan yang mulai kecil menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Beliau sudah mendapat gelar faqih. Faqih itu orang yang unggul di dalam fikih. Faqih mulai dari kecil. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sudah faqih mulai kecil. Beliau menuntut ilmu dari satu tempat kepada tempat yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karenanya ini tarikah disebutkan juga tarikatul ilm. Ini tarikah ilmu. Dan juga ini tarikah adalah tarikah akhlak, karena di sini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menggunakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan contoh kepada kita murid-muridnya. Dan ini tarikah ta'awun bainal ikhwan. Tarikah ini adalah tarikah yang mengajarkan kita untuk saling melindungi sesama ikhwan, saling menolong, saling membantu kepada sesama ikhwan. Inilah tarikah At-Tijani, kata beliau. وفي هذا سوف نتكلم على المحبة بين الإخوان، الذي كثير منا عنده مشكل مع أخوه أو مع صاحبه أو مع جاره. ففي يوم من الأيام أتوا جماعة من القوم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، بأن عندنا مرأة في القوم هي تصلي وتصوم وتزكي وتفعل أي شيء أمر به الله عز وجل، وهم يفتخر بها كأنها شيء كبير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكد بأنها في النار. فلما سألوه وقالوا له: لماذا يا رسول الله؟ فقال: هي تؤذي جيرانها، مهما فعلت، لو تكن تصلي وتصوم وتزكي وتفعل أي شيء أمرت به الله وجارك غاضب منك لا تدخل الجنة. Beliau dalam kesempatan ini ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mahabbah, pentingnya saling mencintai antara ikhwan, pentingnya saling mencintai antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hal ini sudah terjadi waqa'ah, kejadian kisah nyata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji seorang wanita, yang mana wanita tersebut salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, orang perempuan ini, tahajud, puasa sunnah, dan bersedekah. Banyak amal ibadah yang dilakukan wanita ini. Akan tetapi ternyata jawaban Rasulullah SAW, Rasulullah meyakini kepada ashab bahwa itu wanita ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan tersebut meskipun ahli ibadah, disaksikan ahli ibadah,
dia penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya, apa sebab itu wanita bisa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena lisannya gemar menyakiti tetangganya, kata Nabi Muhammad SAW. Karena tetangganya, saudaranya, keluarganya tidak aman daripada lisannya dia, sering memgonjing, sering memfitnah dan lain sebagainya. Ini sebab semua ibadahnya dianggap batal oleh Nabi Muhammad SAW. Waliyadu billah. وتعلمون أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الشيخ سيدي أحمد تيجاني وقال: قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. أي محبوب هذا الذي يؤذي أخوه؟ وأي محبة هذه؟ وأي إسلام هذا؟ وأي طريقة تيجانية هذه؟ Tahukah kita kalau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu wa ardahu an nabi pernah mendapat wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat tersebut isinya adalah, wahai Sayyidina Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, kasih tahu kepada murid-muridmu, kepada ashabmu, jangan sampai menyakiti satu dengan yang lainnya. Ketahuilah kalau satu daripada ikhwan disakiti oleh ikhwan yang lain, itu menyakiti saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya ikhwani, sebesar apa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebesar apa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Cinta seperti apakah yang diberikan Rasul kepada kita? Yang mana Rasul bilang, kalau ente sakit, ana sakit, begitu. Rasul seakan-akan mengatakan kepada semua ikhwan, sakitnya ente adalah sakit khusus saya Nabi Muhammad SAW. Ini cinta yang luar biasa dari Rasulullah SAW, dan berhak untuk kita untuk mensyukurinya, kemudian enggak menyakiti kepada ikhwan sesama muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. فلهذا نسأل من الله العفو والعافية والغفران ويرحمنا برحمته الواسعة لنا ولكم إن شاء الله ويرفعنا بجاه فإننا نسأل الله وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينور قلوبنا وقبورنا بالقرآن ويحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أندونيسيا ويرفع عنها الوباء بجاه رسول الله، وأن يجعل أيامنا كلها فرح، وأن يغفر لنا من ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، وأن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.